Class 7 or half-yearly examination question paper English. Total marks is 100 and time is 3 hours. This paper is 2025 to 26. Ek number is choose the correct option in each of the following questions. Ekhini correct option to choose koribo dise pratek to te 1 ke ase total 10 10ta dia ase yat tumaloke option to jitu correct hoy hetu nije bisariba. Next question to write first 8 lines of the poem Daffodils. Daffodils kobita to 8 ta line likhibo koise aru prottek line tute 1 ke ase total 8. Tini to ase answer the following questions. Ei question kini answer likhibo koise prottek to 2 ke ase 10 ta question ase yate total 20. Side number 2 is write synonyms of the following words. Egita pratihabda likhibo dise prottek tute 1 ke ase. Past is write past form of the following verbs. Past form of a verb ketar ki hobo hetu likhibo dise 1 ke ase 7 ta. So it is fill in the blanks with the suitable preposition. ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰিপজিশন লিখিব দিছে ইয়াত 1 কে আছে সদাত হাতটো আছে fill in the blanks with the appropriate determiner এটা determiner লিখিব দিছে প্ৰত্যেকটো 1 কে আছে 6 টা আঠটো আছে write the opposite of the following words এইটাৰ opposite word লিখিব দিছে 1 কে আছে Not to match the words to their description and write them. Egida word keter ki hoy hegini yate dia ase milabo lage. Yate 1 ke ase 7 ta. Dotu ase change the voice. Turn into passive voice. A voice keita passive bole change koribo dise. Etu 2 ke ase eta 2 ke 11 se fill in the blanks with the simple past form of the verb given in brackets verb tur yate e verb tu past tense ot ki hobo mane past form ot ki hobo hetu likhibo lage enikwa yate 1 ke ase 4 ta tar bisara him Next question, write a paragraph on any one of the following topics. A topic ketar uporat jikono etar uporat ami likhim paragraph eta yate 8 marks ase. Next question, write an application to the principal of your school for 2 days as you are suffering from fever. Tumak ekhon application likhibo dise principal ole. Tumi schoolot 2 days or karone মানে এপ্লিকেশন লিখিব দিছে সাফারিং তোমার মানে ফেভার হোৱা কাৰণে এপ্লিকেশন এখন প্ৰিন্সিপাললে লিখিব দিছে তাৰ পিছত 14 টো আছে এটো 7 মার্কস আছে 14 টো আছে ট্রান্সলেট ইনটু ইংলিশ এনি 5 এখিনি ইংলিশলে ট্রান্সলেট কৰিব দিছে যিকোনো পাঁচটা ইয়াতে 1 কে আছে Total 5. এখনে আসলে পেপারখন যদি তোমালোকৰ মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল লাগিলে দেন ভিডিওটো লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছা দেন ভিডিও মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু তোমালোকক যদি ক্লাস 7 ৰ বেলেগ কোৱেশ্চন পেপাৰ লাগে মই প্লেলিষ্ট বনাই থৈছো তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা আজিলৈ ইমানেই বাই বাই